प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में योग का मूल स्थान है। जितने भी हमारे वेद शास्त्र उपनिषद है, लगभग सभी ने योग की बातें बताई है। लेकिन समय के चलते चलते योग की बातों का प्रभाव कम हो गया और योग के स्थान पर शारीरिक आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, हठ योग होने लगे। ये सभी हमें कहीं हद तक शरीर को स्वस्थता प्रदान करते हैं, लेकिन साथ साथ मन का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। क्योंकि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ हो ही जाएगा। मन की स्वस्थता क्या है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस पर रिसर्च भी हुए हैं कि जितना इंसान अधिक सोचता है, जल्दी जल्दी सोचता है, बिना सोचे सोचता है, उतना ही जीवन में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। क्योंकि बॉडी का कंट्रोल हमारे यहाँ पर है, सिर में है, हेड में है। और जब भी हम परेशान होते हैं, हमें टेंशन होता है, तो उस टेंशन का प्रभाव बॉडी के एक एक पार्ट पर पड़ता है। अगर हम सभी मन को स्वस्थ कर ले तो शायद मैं समझती हूँ 80% बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। डॉक्टर भी कहते हैं 80% बीमारियां मन की अधिक सोच, तनाव के कारण आती है।
दूसरा, हम सभी देख रहे हैं वर्तमान समय चारों तरफ सारे विश्व पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव है। हर इंसान भयभीत है, सभी को एक डर है। डर की वजह से हम जी रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कि ये 2020 जो है वो घाटे और मुनाफे का साल नहीं है, ये जीने का साल है, जान बचाने का वर्ष है। तो इस महामारी को कैसे हराया जाए, अपने अपने तरीके से हम सभी बहुत उपाय कर रहे हैं। हम मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज हाथ को भी करते, घर को भी करते, जहाँ तक कि हम पैसों को भी करते हैं, काढ़ा बनाकर पीते हैं। बहुत ध्यान हम सभी रख रहे हैं। तो ये ध्यान हम शरीर के लिए रख रहे हैं। कहते ये सब करने से, काढ़ा आदि पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन मेरा विचार है कि शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ जो आत्मा की, मन की इम्यूनिटी है, उसको भी अगर बढ़ाया जाए तो शायद हम सभी मिलकर इस महामारी को हरा सकते हैं। उसको कैसे हराना है? कहते हैं कि डर अनेक बीमारियों की जड़ है। इंसान ऐसे नहीं मरता है, डर से मरता है ना। तो पहले तो जो हम सभी के अंदर एक डर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कि कहीं मुझे ना हो जाए। तो पहले हम सभी को कहीं मुझे ना हो जाए इस थॉट को अपने मन से कंप्लीट निकाल देना है। और उसकी बजाय हम ये संकल्प करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा देश स्वस्थ है, सारा विश्व स्वस्थ है। अगर हम सभी विश्व के अनेक आत्माएं, अनेक लोग, सबके मन से अगर ऐसा निकलता है कि हम स्वस्थ हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक है, जो हम सोचते हैं उसके जो वाइब्रेशन है वो वातावरण में फैलते हैं और उससे प्रकृति एक चित्र बनाती है और उसी चित्र के मुताबिक हमारा जीवन बनता है। इसीलिए हम सभी ये सोचें कि हम स्वस्थ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमें कहना ही नहीं है, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बहुत अच्छी तरह से डाल देना है। कहने का भाव है भय को निकाल देना है। जब भय निकलेगा तो बीमारी भी निकल जाएगी, क्योंकि भय के कारण बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, परमात्मा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान भगवान बाप मेरे साथ है, मैं उनकी छत्र छाया में हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। ऐसे करके हम मेडिटेशन का अभ्यास करें, क्योंकि ये सारे थॉट्स हमारे मन को हील करने वाले हैं, मन को स्वस्थ करने वाले हैं। मन का भोजन ही पॉजिटिव थॉट्स है ना, सकारात्मक विचार है। तो हम सभी ये कोशिश करें और इस योग दिवस पर हम सभी ये दृढ़ संकल्प करें
दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि मुझे स्वस्थ रहना है। आप देखिए इस थॉट की कमाल, सचमुच हम सभी इससे बहुत जल्दी ही उभर आएंगे। अभी प्रश्न है कि योग और राजयोग, परमात्मा ने हमें राजयोग सिखाया, हमारे ऋषि मुनियों ने भी योग किया। योग का मतलब है कनेक्शन, और कनेक्शन हमेशा दो चीज़ों से होता है। जैसे 1 + 1 तो 2 हो जाता है, ऐसे ही एक है मैं, आई मतलब सोल या प्राण या जीव, और दूसरा है सुप्रीम सोल, एक पावर जिनको हम परमात्मा कहते हैं। तो जब हम सभी अपने मन से उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जिनको हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, वो हम सभी के आत्मिक पिता हैं। हमारे 2 फादर हैं, एक शरीर को जन्म देने वाले लौकिक फादर, दूसरे आत्मा के पिता परमात्मा, और वो सर्वशक्तिवान, ज्ञान के, सुख के, शांति के सागर हैं। हम सभी आत्माएं भी स्वरूप हैं, लेकिन चलते चलते जीवन के अंदर 7 वैल्यूज की कमी आ गई, क्योंकि हम सदा से बीमार नहीं हैं। आदिकाल में हम कोई बीमार थे ही नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी होती ही नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे जो 7 वैल्यूज थे, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, प्यूरिटी, इनमें हम 100% फुल थे। फुल होने के कारण हमें किसी प्रकार का दुख फील नहीं होता था, और जब दुख फील नहीं होता था तो कोई बीमारी भी नहीं आती थी। इसीलिए जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती गई, वैसे वैसे मेडिटेशन शब्द का प्रभाव बढ़ता गया। और अभी तो हर कोई, जब भी किसी को टेंशन होता है तो हमेशा यही सलाह दी जाती है कि आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मतलब हम सभी ये समझते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारे मन को शांति मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, हम पॉजिटिव होना सीख जाएंगे और सारी समस्याएं हम और सभी के जीवन से वो निकल जाएंगी। अब प्रश्न है कि मेडिटेशन को कैसे करना है, क्योंकि शारीरिक आसन, क्रियाएं, प्राणायाम ये तो हम सभी जानते हैं, करते भी है ना, लेकिन मेडिटेशन हम सभी कैसे करें, तो मैं आप सभी को उसका अभ्यास करना बताती हूँ। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुख्य सब्जेक्ट ये राजयोग है, मेडिटेशन है, जो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हर रोज करते हैं और सवेरे सवेरे करते हैं। सवेरे उठते ही परमात्मा को हम सभी गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर उनको याद करते हैं, जिससे हमारी आत्मा रूपी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। मीन्स सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, इससे हम अपने आप को भरपूर कर लेते हैं और फिर सारा दिन हम बड़े प्यार से निश्चिंत होकर, तनाव मुक्त होकर हम कार्य व्यवहार में आते हैं, जिससे कोई भी समस्या हम सभी को नहीं आती है। अगर आ भी जाती है तो बड़े ही प्रेमपूर्ण ढंग से, बड़े ही युक्ति युक्त, बड़े ही समझ के आधार से जो भी हमें परमात्मा ने सिखाया है, उस आधार से
हम उस समस्या से सहज ही मुक्त हो जाते हैं ना। तो इसलिए मेडिटेशन क्या है, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। हम सभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, सब बातों को भूलकर मन को कंप्लीट सुख और शांति से भर दें। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ब्रह्मकुटी स्थान पर विराजमान। मस्तक के बीच चमकती हुई चैतन्य ज्योति दिव्य सितारा हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मैं प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। अंतर मन से अपने आप को देख रही हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। विश्व की हर आत्मा स्वस्थ है। महामारी के डर से मैं मुक्त हूँ। परमात्मा की अनंत शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही है। परमात्मा से पवित्रता की किरणें मेरे मस्तिष्क में आ रही है और मस्तिष्क से होकर आँखों पर, मुख पर, गले में आ रही है। गले की सब बीमारियां समाप्त हो रही है। परमात्मा की किरण पवित्रता की शक्ति मेरे हार्ट में पड़ रही है। हार्ट संपूर्ण रोग मुक्त है। फेफड़े में आ रही है। परमात्मा की शक्ति मेरे लीवर पर आ रही है।
पेट में आ रही है। मेरे सारे ऑर्गन्स रोग मुक्त हो गए हैं। मैं ग्लोब को अपनी शक्तियाँ दे रही हूँ। सभी सुख और शांति का जीवन व्यतीत करें। ये मेरी शुभभावना, शुभकामना है। ओम शांति। इस प्रकार से हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और कहते हैं कि आँखों से और हथेली से हमारी जो प्यूरिटी की पावर है, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर है, वो निकलती है। इसलिए जब भी आशीर्वाद की बात आती है तो हम ऐसे अपना हाथ सिर पर रखते हैं। तो परमात्मा ने हमें सिखाया है कि हम अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से 7 टाइम हम ऐसे ऐसे करें, परमात्मा की किरणों का अनुभव करें। परमात्मा की किरणें मेरे दोनों हाथों में आ रही है और इनको हम बहुत धीरे धीरे ऐसे करते हैं और उसके बाद इन हाथों में जो पावर है वो हम अपने यहाँ सिर पर लगाते हैं। भगवान का वरदान हम सभी अनुभव कर रहे हैं। फिर हम हाथों को आपस में धीरे धीरे रगड़ते हैं। फिर हम आँखों पे रखते हैं। इस प्रकार से मेडिटेशन हम सभी करते हैं। तो जो अभी आप सभी को थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बताया, बाकी तो 7 डेज का कोर्स होता है जिसमें इसका सारा डिटेल बताया जाता है। और अभी हम एक्सरसाइज के रूप में भी करेंगे, क्योंकि ये सारी मन की बातें हैं। अब शारीरिक जो भी आसन है, प्राणायाम आदि हैं, श्वास के द्वारा कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, वो भी आप सभी को अभी हम बताते हैं। सभी भाई बहनें थोड़ा सा और खुलकर बैठिए, क्योंकि हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। सभी एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले थोड़ा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर, हमारे श्वास के ऊपर थोड़ा सा हम सभी अच्छे से एक बार और करेंगे। আমি অসমীয়াতে কৈছোঁ
যে আমি যেনেকৈ আৰু যিমানে আমি তেওঁৰ স্মৃতিত থাকি তেওঁৰ স্মৃতিৰ ছত্ৰছায়াত আমি কেতিয়াও কোনো বিপদৰ সন্মুখীন হ'লেও আমি সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকোঁ। পৰমাত্মাৰ স্মৃতিৰ ছত্ৰছায়া হৈছে সুৰক্ষাৰ কৱচ। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি সকলোৱে জানো যি মহামাৰীৰ উপদ্ৰৱ চলিছে, সেই সময়ত যেনেকৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে অনুভৱ কৰিছোঁ আমি যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আমাৰ শেষ মুহূৰ্ত, এনেকুৱা আমি প্ৰত্যেকে অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে সেই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি সুৰক্ষিত হৈ থাকি আনকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে পৰমাত্মা স্মৃতিত আমি প্ৰতিটো উশাহ ল'বলৈ শিকাটো, ল'বলৈ অভ্যাস কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। গতিকে আমি কেনেকৈ আমাৰ উশাহৰ প্ৰতি আমি সজাগ হওঁ তাৰ ওপৰত আমি অকণমান সময় ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিম। ডিপ ব্ৰিথিং প্ৰথমতে আমি চেক কৰিম যে আমি কৈছোঁ হয় প্ৰতিটো উশাহত আমি আমাৰ পিতা, আমাৰ বাবাক আমি মনত পেলাব লাগে, কিন্তু মই যদি নিজেই গম নাপাওঁ মই উশাহটো লৈছোঁ নে নাই, তেতিয়া কেনেকৈ মনত পেলাম তেওঁ? গতিকে উশাহটো কেনেকৈ আমি সজাগ হৈ লওঁ, প্ৰতিটো উশাহ কেনেকৈ দীঘলকৈ লওঁ আৰু দীঘলকৈ এৰোঁ, আৰু প্ৰতিটো উশাহত কেনেকৈ আমি তেওঁক মনত পেলাই তেওঁৰ পৰা নিৰন্তৰ পজিটিভ কাৰেণ্ট আমি ল'ব পাৰোঁ, আৰু সেই পজিটিভিটিৰ যি এনাৰ্জি তাক আমি কেনেকৈ প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি অনুভূতি আমি বিলাই দিব পাৰোঁ, তাৰ আমি অভ্যাস কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে আমি অভ্যাস কৰিম যে মই ব্ৰিথিং ডিপলি লৈছোঁ নে নাই। তাৰ কাৰণে সকলোৱে অকণমান সময় আমি চেক কৰিম যে মোৰ উশাহটো যেনেকৈ আমাৰ এবডমেন, আমি উশাহ ল'লে আমাৰ ভিতৰলৈ যায় উশাহ, হয় নাই? আৰু যেতিয়া উশাহ লওঁ এইটো এটা বেলুনৰ নিচিনা। গতিকে উশাহ যেতিয়া লওঁ তেতিয়া বেলুনটো কি হ'ব? জেনেৰেলি ই ফুলি যাব, আৰু যেতিয়া উশাহ মই এৰোঁ তেতিয়া বেলুন তললৈ যাব। আমি বিউটি বেলুন আমাৰ ওচৰত আছে, আমি তেওঁৰ দ্বাৰা সকলোৱে চাব, পিছত ঘৰত সকলোৱে নিজে উশাহটো বিউটিবেল আপুনি যেতিয়া উশাহ ল'ব চাব যে মোৰ হাতখন যাতে ওপৰলৈ উঠে, হয় না? আৰু ডিপ ব্ৰিথিং আৰু উশাহটো লওঁতে আপুনি মোৰ হাতখন ওপৰলৈ উঠাবলৈ যত্ন কৰক। ডিপ ব্ৰিথিং আউট, ব্ৰিথ ইন আৰু ডিপলি একেবাৰে ভৰিৰ নখলৈকে যাতে আপোনাৰ উশাহটো গৈছে বুলি অনুভৱ কৰক, শিৰাই উপশিৰাই, আৰু এবডমেনত থকা মোৰ হাতখনক আপুনি ওপৰলৈ উঠাটো অনুভৱ কৰক। ডিপ ব্ৰিথিং, ডিপাৰ or deep, very good. অনুভৱ কৰিছে, দেখিছে সকলোৱে যে মই উশাহটো লওঁতে এতিয়া সকলো ভাই বহেনে অকণমান বিউটি বেন এনেকৈ থাকিব, সকলোৱে হাতখন এনেকৈ লওকচোন, সকলোৱে ইয়াত ন মোৰ পেটটোত হাতখন আছে আৰু মই গম পাইছোঁ ন। সকলোৱে এতিয়া আমি দীঘলকৈ উশাহ ল'ম। উশাহ লওঁতে আমি অনুভৱ কৰিম যেন মোৰ হাতখন অকণমান হ'লেও ওপৰলৈ উঠিছে, আৰু ডিপ ডাউন মই উশাহ ল'ম, আৰু যেতিয়া মই উশাহ এৰিম তেতিয়া পেটটো মোৰ হাতখন যেন তললৈ গৈছে, তেনেকৈ অনুভৱ কৰিম সকলোৱে। Inhale, exhale, deep breathing,
Breathe out. Breathe out মানে উশাহটো পুৰা এৰি দিছো পুৰা খালি হৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে abdomen আকৌ breathe in up breathe in breathe out breathe in breathe out very good প্ৰত্যেকে বুজি পাইছো ঠিক আছে thank you breathe in না আমি এতিয়া য'ত আপোনালোক যেনেকৈ আছে বহক আপুনি বেটিবে ইয়াতে থাকক আমি একেলগে কৰিম তাই এইটো যেনেকৈ এতিয়া প্ৰমিনেন্টলি মই কৰিছো নে নাই সেইটো কেনেকৈ আমি মানে জানিম সেইটো জনালৈ এনেকৈ সকলোৱে ধৰক আকৌ আমি কি কৰিম ব্ৰেথ ইন কৰিম আৰু গুটি ব্ৰেথিং ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ভৰি নখলৈকে ব্ৰেথিং ভৰাই দিম উশাহেৰে অক্সিজেনেৰে ভৰপুৰ কৰি দিম আৰু যেতিয়া উশাহ এৰিম তেতিয়া সেই উশাহৰ মুভমেন্টৰ লগে লগে মই অকণমান মানে ৰাজহাড়ৰ পৰা ইয়াৰ বটম অফ দ্য বেকবোন তাৰ পৰা আমি তললৈ যাম ঠিক আছে আকৌ ব্ৰেথ ইন কৰি কৰি আমি ওপৰলৈ আহিম এনেকৈ আমি 2-3 বাৰ কৰি জাস্ট অভ্যাস কৰিম ঠিক আছে ওকে এটা সাইলেন্ট মিউজিক দিব পাৰে ভাল লাগিব ওকে সকলোৱে সকলো ৰিলেক্স হৈ গ'ল না যিসকলে বজ্ৰাসনত বহিব পাৰে যিসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকে সাধাৰণ যেটো সৰল আসন তাতো বহিব পাৰে বা চকিত থকা সকলেও পাৰে তেনেকৈ কৰিব পাৰে ঠিক আছে breathe out আৰু য'ত ব্ৰীথ শেষ হৈছে তাতে ৰৈ যাব তাতকে আৰু না যাব আৰু again breathe in উশাহ লৈ 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 ওপৰলৈ আহক breathe in কৰিলে এতিয়া আকৌ breathe out breathe in breathe out breathe in এটো হল মই উশাহ দীঘলকৈ লোৱাৰ অভ্যাস কৰিলো আৰু এতিয়া এই উশাহটোৰ লগত উশাহটো আমি সকলোৱে লওঁ ডিপ ব্ৰিথিং কিন্তু ৰাজযোগত ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো কি যে আমি নিৰন্তৰ প্ৰতিটো উশাহত কানেক্ট কৰোঁ সৰ্বশক্তিমান আমাৰ পিতাৰ লগত আত্মাৰ পিতাৰ লগত কানেক্ট কৰোঁ যি পাৱাৰ হাউস হয় যি লাইট হাউস হয় আৰু তেওঁৰ পৰা আমি কাৰেন্ট লওঁ প্ৰতিটো উশাহত কাৰেন্ট লম আৰু যেতিয়া উশাহ এৰিম মানে আমি শ্বাস যেতিয়া বাহিৰলৈ এৰি দিওঁতে আমি কি কৰিম সেই কাৰেন্ট সেই পজিটিভিটিৰ যি এনাৰ্জি হে আমি সকলোৰে ওপৰত এৰি দিম গোটেই বিশ্বৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি এৰি দিম গতিকে প্ৰতিটো উশাহ যদি মই পৰমাত্মাৰ লগত কানেকশ্যন কৰোঁ আৰু প্ৰতিটো উশাহত যদি মই বিশ্ব কল্যাণৰ কাৰণে নিৰন্তৰ মোৰ পজিটিভ এটা ষ্টেট পজিটিভ এটা অৱস্থা মোৰ চলি থাকে তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ নেগেটিভিটি মোক কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰে পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰিম এতিয়া প্ৰথম উশাহ যেতিয়া লম দীঘলকে আমি ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিম আমাৰ পিতাৰ লগত মেডিটেশ্যন কৰোঁতে আমিতো সকলোৱে সেইটো জানিছোৱে যে টাইনি পইণ্ট অফ লাইট জ্যোতিৰ্বিন্দু শান্তিৰ সাগৰ সৰ্বশক্তিমান পিতাক আমি ইয়াত কৰাৰ লগে লগে তেওঁক স্মৃতিত অনাৰ লগে লগে তেওঁৰ পৰা কাৰেণ্ট আমি এগালমান পাই যাওঁ আৰু যেতিয়া আমি এৰি দিওঁতে যেতিয়া মই সংকল্প কৰিলোঁ যে বিশ্বৰ প্ৰতিটো আত্মাই পৰমাত্মাৰ প্ৰতিজন সন্তানে পাইছে তেনেহ'লে পাবই গতিকে তেনেকৈ আমি এবাৰ কৰোঁ অকণমান 1 মিনিট সময় ওকে সকলোৱে এনেকৈ ধৰক
ডিপ ব্ৰেথিং আৰু বাবাৰ লগত কানেক্ট কৰক পজিটিভিটিৰে ভৰি গৈছে অনুভৱ কৰক পুৰা বাবাৰ সৰ্বশক্তি মই আত্মাত ভৰি ভৰি পৰিছে আৰু যেতিয়া মই উশাহ এৰিছোঁ সেই উশাহৰ সংকল্পৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ প্ৰতিটো আত্মাই পাইছে আকৌ মই দীঘলকৈ উশাহ লৈছোঁ আকৌ উশাহ এৰি এৰি প্ৰত্যেকৰে কল্যাণৰ কাৰণে উশাহটোক মই ডেডিকেট কৰিছোঁ আকৌ উশাহ লৈছোঁ ৰিলেক্স ভেৰি গুড সকলোৱে বহুত ভালকৈ কৰিছে এতিয়া আমি মিউজিকেল এক্সাৰচাইজ দেই মিউজিকেল এক্সাৰচাইজ এই এক্সাৰচাইজটো এটা বহুত ভাল কথা কি হৈছে যে সকলো বৰ্গৰ সকলো এজ বাৰৰ প্ৰত্যেকে কৰিব পাৰে আমাৰ হাতত আমি সকলোৱে আমাৰ নলেজত আমি অৱগত যে আমাৰ হাতত কিছুমান একিউপ্ৰেছাৰ পইণ্টছ আছে আৰু সেই পইণ্টছবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগৰ লগত কানেক্টেড আৰু এই এক্সাৰচাইজটোত আমি কি কৰোঁ আমি তালি বজাওঁ এই এক্সাৰচাইজটোত এটা হ'ল গোটেই কথাকেইটা আমি জানি লোৱা ভাল এটা হ'ল একিউপ্ৰেছাৰ হৈ যায় গোটেই বডি দ্বিতীয়তে এই গোটেই বডিটোতে মাছাজ হৈ যায় আৰু তৃতীয়তে ই এটা ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজো হয় আমাৰ যিমান আলস্য আছে এলাহ আছে যিমান ভাগৰ আছে চব নাইকিয়া হৈ যায় আৰু বুঢ়ী বুঢ়ী মাতৃসকলেও মানে এই এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ অকণমানো কঠিন নহয় অকল ৰাতিপুৱা যদি আমি 5-10 মিনিট কৰি লওঁ আবেলিও 5-10 মিনিট কৰি লওঁ সেয়াও সাফিচিয়েণ্ট তেতিয়াও আমি মানে বহুত সুস্থ হৈ থাকিব পাৰিম গতিকে এতিয়া আমি সকলোৱে বহুত আনন্দত আৰু কি হয় এই এক্সাৰচাইজটোৰ বিশেষত্ব হৈছে আমি অনবৰতে পৰমাত্মা ইয়াদত এই এক্সাৰচাইজ কৰোঁ তাৰ কাৰণে ধুনীয়া গীত যেতিয়া বাজে আৰু সেই গীত শুনি শুনি তেওঁৰ পৰা শক্তি লৈ লৈ যেতিয়া কৰোঁ আমি সঁচাকৈ বহুত পাৱাৰফুল অনুভৱ কৰোঁ আমি এতিয়া সকলোৱে কৰোঁ বহুত আনন্দ মানে সকলোৱে হাঁহিছেনে মুখাৰ ভিতৰতে বহুত ভাল ঠিক আছে ओके गीत बाजिबो चलो सभी ताली बजाएंगे सबसे पहले रिदम लेकर One, two, 1, 2, 1 बाबा आत्म पंछी गाए रे गीत मेरा बाबा आत्म पंछी गाए रे मेरा बाबा आत्म पंछी गाए 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 very good 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1 1, 2 1, 2, 1, 2 very good side 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 मेरा बाबा आत्म पंछी गाए रे मेरा बाबा
चलिए फिर चेंज. नाउ गो अहेड फॉर दिस. 1 2 thighs muscle. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Very good. Left. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Very good. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Now back thighs. Topiner পিছফালে. खुशी खुशी आनंद. back this. बाबा बाबा में भरा है जाने कैसा जादू है. बच्चे बच्चे उधर चलाए इधर चलाए उधर चले और कहीं ना जाए रे. चेंज. मेरा बाबा आत्म पंछी गाए रे. आत्म पंछी गाए रे. चेंज. वेरी गुड. रिलैक्स. नाउ हम चेंज करेंगे. बाबा कौन है? आर्मी. 1 चले. One, 2, 3. Change. Change. 1, 2, 3. Change. Change. Very good. Change. Change. सबकी माइग्रेन, सर दर्द सब खत्म हो जाएगा. Change. Change. बाबा जैसा बनना है.
चेंज। एक हाथ नाभि के नीचे, एक हाथ नाभि के ऊपर, है ना? ठपकी लगाएं। डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म। Change. Change. वाह 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 वाह, वेरी गुड। नाउ जस्ट एक बार ये प्रैक्टिस करें। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा किया दीदी, थैंक यू। अब शांति। আজি যেনেকা সময় চলি আছে আমি সকলো গম পাইছোঁ, সকলো ভয়ভীত আছে না। তো এনেকা সময়ে আমাৰ কি কৰ্তব্য আছে ন? কেলে চবৰে ভয় আছে না। ভয়তেই আমি খাইছোঁ, ভয়তেই আমি চব কৰিছোঁ। তো মই সেইটো কম, প্ৰথমখিনি আমাৰ যি মন আছে সেই মনকে আমি ভয়মুক্ত বনাব লাগে থ্ৰু মেডিটেশ্যন। তাৰমানে যদি মই সদায় কৰোণাই কৰি থাকিম, মানে যি কথা মই কম সেই কথাই মোৰ মনতে ইফেক্ট কৰে না। তো মইতো সেইটো কম কি আপোনালোক কোনেও কৰোণা বেছি শব্দ ওলাব নালাগে মুখৰ পৰা না। কেলে আমি যদি শব্দটো পাহৰি যাওঁ ন, তেতিয়া আমি ভয়মুক্ত হৈ যাব পাৰিম না। আৰু বিশেষ আমাক সকলোকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে, মনৰ শান্তি প্ৰেক্টিছ। কেলে চাৰিফালে আমি দেখিছোঁ, ইফালে কৰোণা আছে, ইফালে যুদ্ধৰ স্থিতি লাগিছে। তো এনেকা বাতাবৰণ যি বিশ্বর হৈছে, সেইটো মাত্ৰ এটাই উপায় আছে, ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন। আৰু এই ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন সকলো কৰিব পাৰে না, বাচ্চাও কৰিব পাৰে। কেলে গভৰ্ণমেণ্ট কৈছে বাচ্চা আৰু বুজুৰ্গ এই দুইটাৰ বহুত ধ্যান ৰাখিব লাগিব না। তো ঘৰৰ যিমান মেম্বাৰ আছে সবকে আপোনালোক ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ শিকাব আৰু পজিটিভ থিংকিং আমি সকলো কৰিম, মনৰ শান্তি আমি ৰাখিম। তেতিয়া বহুত জলদি আমি এই মহামাৰীৰ পৰা আমি ওলাব পাৰিম। এটাই উপায় আছে, কেলে ইমিউনিটি সিস্টেম আমাৰ যি মানে কমজোৰ হৈ গৈছে ন, তো এইটো কেনেকৈ বহিব না। অকলে আমি কাঢ়া পিলে নহ'ব, স্যানিটাইজ হাত কৰিলে নহ'ব, মুখতে মাস্ক পিন্ধিলে নহ'ব, কিন্তু মনতে ভাৱ কি চলি আছে সেইটো আমাক চাব লাগিব না। কেলে মন সুস্থ হোৱাটো বহুত দৰকাৰ আছে না। আপুনি চাওক, পটককৈ এটা যদি নিউজ কিবা আমি শুনো, তো নিউজ শুনাৰ লগে লগে আমাৰ মনতে ইফেক্ট পৰে নহয়, মনটো ভয়ভীত হৈ যায় ন। আৰু মন যেতিয়া ভয়ভীত হয় তেতিয়া আমি সবকে সেই নিউজটো শুনাওঁ। তাৰমানে যি মই শুনিছোঁ এইটো মই সবকে শুনাইছোঁ আৰু সবকে মই ভয়ভীত কৰি দিলোঁ না। ঠিক আছে, আমাক জানিব লাগে কি হৈছে, কিন্তু ঘৰৰ যি বাতাবৰণ সেইটো ভয়ৰ বাতাবৰণ হ'ব নালাগে। এইটো খুশি বাতাবৰণ হ'ব লাগে, শান্তি বাতাবৰণ হ'ব লাগে, প্ৰেমৰ বাতাবৰণ হ'ব লাগে, সবে হাঁহি থাকিব লাগে। তেতিয়াই আমি এই মহামাৰীৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম না। বাকী সেফটিটো ৰাখিব লাগিব না, হয় না। যেনেকা হাত ধুব লাগে, মাস্ক পিন্ধিব লাগে, এইটো আমি সকলোৱে কৰিছোঁ। কিন্তু এইটো কৰোঁতেও আমাক মানে এটা ভয় ভাৱ সোমাই আছে। তো মইতো সেইটো কম, আপোনালোক সকলোৱে এটা দৃঢ় সংকল্প কৰক কি আমি ভয় নকৰোঁ একদম। তেতিয়া কেতিয়াও আমাৰ এই বেমাৰী